Ajima Amiru Nangolo Jamtene Kani Shoroma Kosobe Nanya Lefosa Fuli Amadi Musa Kulubali Balde Brek Tandare Musa Kani Shoroma Awo Modi Fuli Kodi Ama Kosobe Nanya Lefo Awo Ambe Tijani Fo Ko Agaku Memphis Awo Ambe Fuli Kodi Ama Kosobe Odo Nanya Lefosa Awo Amban Baw Bella Jelim Fo Shek Katakatani Musa Awo Balado Aka Fuli Obean Korokasim Kafo Kosobe Mambula l'excellent Mohamed Draman Traoré Makanaki Amé nous Befou Awo Kroblo le coach Dorobu Kafo 700 Awo numéro 2 Kafoli Kodi Ama Kosobe Bill Gajaga Amé Afo Ka Cheikh Fo Awo Ka Sidibe Cheikh Diallo Ka Foli di Nunu Bella Jelema Odo Cheikh Nyoga Chawula Kosobe Agacha Lare Amé Bella Jelenfo Kosobe Moma Solen Bana Amé Foli Ambadi ou Bella Jelema Ku Befo ou Be Fou Sigorola Bella Jeleni Sogoma Odo Ote Awo Amé Tani Kiboro Etilera Awo Cheikh Ibaye Kavo Femi Anga gouvernement Nyama Dr Shugel Kogala Maiga Awo Ale Koni Tamake Tama Sibirido Awo Ki Kunda Sigoko Feka Sigoko Fe Ibaro Dorete Komume Komume Sewu Shego Lasanakane Ale Kunye gouvernement Nyama Wole Belebele Awo Kaira Kafoko Do Dumu Bolo Kake Jamana ye Awo Ibaye Kafo Okoni Kore Kumese na Sigoko Fe Kuma koni a jana kosɛbɛ Awo an ye wagati ni dɔɔni t'a la fɛn min ye Dr Shugel Kogala Maiga a ye mun fɔ an ka taa Cheikh fan fɛ an ka jɛ an ka a lamɛn n'Ala sɔnna mɔnɛ min dɔra Mali la maliyɛnw la n'Ala sɔnna Assimi Goïta n'a ka gouvernement an bɛ mɔni an b'a bɔ maliyɛnw la n'Ala sɔnna dɔgɔya min ye Mali sɔrɔ la maloya mi ye Mali sɔrɔ dans la communauté internationale an bɛ Ala deli n'aw ka dɛmɛ an b'o dimi o maliyɛnw la k'u jɔ droit dans leurs bottes regardant dans l'avenir vers l'avenir avec confiance et assurance Markara baraji bɛɛ b'a ka importance do dans l'économie du Mali a bɛ tɛmɛ san 10 kan u y'a fɔ fanganti ye baraji a kɔrɔla a bɛ san 75 bɔ réparation do kan ka kɛ a la u y'o budget kɛ a mɛnna 3 milliards 500 millions a bɛ san 10 bɔ ne bɔlen u ye compte rendu kɛ conseil des ministres la président de la transition et instruction di o 3 milliards in a ka disponible ka to d'ici la fin de l'année parce que baraji nafa min b'a la Segu dɔrɔn de Mali bɛɛ nafa de b'a la donc les 3 milliards 500 pour faire les réparations d'abord ministre des finances ministre de la défense ministre de la sécurité en réunion d'ok car faut d'ici la fin de l'année sur instruction du président de la transition les 3 milliards 500 doivent être disponibles. Et ce sont les ateliers centraux de Markala, Maliens, c'est eux qui vont faire le travail. Mbolé au don, on t'a fallu qu'il y ait un soldat sauvé. Mais donc à Faoué, où nous devons être fiers de notre armée. Mi en soro, ma doye armée Jamfa. O de an senna mais an temeno kuma ka sisan an b'a fɛ ka jamana jɔ donc an ka l'armée fɛn wo fɛn n'a bɛ se ka d'u ma a kan ka d'u ma hali ni n'an bɛ kɔngɔ kɛlɛminɛnw kan ka d'u ma condition de vie fana ka ɲi an bɛ baara min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kalo dama dama kɔnɔ an bɛ ka min kɛ n tɛ se k'a bɛɛ kɛ aw y'a bɛɛ ye télé la o don ne taara an ka soldat sufu kan kɔnɔ u musow ko ne ma ko gɛlɛya dɔ bɛ olu kan ko jiko
o don bɛ ne seginna Bamako u ye gouvernement wele n k'u ma ko problème caman bɛ kan kɔnɔ mais jiko an se k'a mɛn jiko la o forage a kan ka dilan d'ici 1 mois sur les instructions du président de la transition après le compte rendu ne ye compte rendu min k'a ye o forage jɔra o bɛɛ y'a ye télé la ko n ye sɔrɔdasi muso ye u nisɔndiyalen don o bɔra mun na parce que ne nana visite la ne taara kan kɔnɔ i ye engagement ta i ye compte rendu kɛ président ye o forage jɔra a ye min kɛ gouvernement ka budget la 2020 ka voyage ni carburant ni fɛn ninnu tiɲɛni min bɛ kɛ an y'u bɛɛ tigɛ a ye 100 milliards de sɔrɔ ka économiser milliard 100 o milliard 100 milliard 50 o dira armée ma milliard 10 ka bɔ Menaka fo Kayi n ye gouverneur bɛɛ wele gɛlɛyabaw bɛ yɔrɔ min na ji tɛ yɔrɔ min na par exemple Mopti région la yɔrɔ dɔ bɛ k'u ye kɔlɔn k'u ye posona de bila kɔlɔn la donc kɔlɔn kan ka segin yɔrɔ dɔ la pour que jamanadenw ka se ka ji sɔrɔ 10 milliards ka kɔlɔn sen ka fura san ka ambulance san c'est sûr que a ka dɔgɔ a tɛ maliyɛnw bɛɛ mais o ye ŋaniya yɛrɛ de don pour que maliyɛnw k'a dɔn an bɛ baara min na ka tila ka mun de kɛ tuguni aw y'a ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi jamana bɛɛ la diɲɛ bɛɛ la kɔɔri sɔngɔ engrais ko 10 milliards an y'a kɛ 15 milliards président de la transition a kɛra 15 milliards ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ parce que sɛnɛkɛlaw ni bɔgɔmaraw ni mɔnikɛlaw ni jagokɛlaw de b'an balo n'i ma balo ni kɔngɔ. Voilà, Cheikh y'a faamu. Awɔ. A koloma kun ye nin yɔrɔ ye. Ko sefa wari miliyari 100. Awɔ. Ko voisin ni carburant caman bɔlen kɔ a la ko o de sɔrɔla. Tabarikala. I y'a faamu. Awɔ. Sogɛli Kokala Mayiga. Ale ka kuma don. Awɔ. K'a to Segukaw fɛ yen. Kosɛbɛ. An bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ ko ba polisilakaw i b'a ye k'a fɔ ko u jiginna Bamakɔ dugu dɔw bɔlɔn dɔw kɔnɔ ko mun bɛ yen. Awɔ Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ descente policière a bɛ fɔ opération mun ma ko polisiw ka don dugu kɔnɔ ka laraweli ka a sɛbɛlama kɛ yaasa tiɲɛnikɛlaw olu bɛ se ka daraki cogo min na k'u don bɛrɛ la. Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ san labanw na san bɛ taa se a kuncɛ yɔrɔw ma cogo yɔrɔ wagati minnu na ni 31 décembre surunyara Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ bingali wale olu bɛ caya fo ka taa fɔ a to ten. Jaginɛ o de hokumu kɔnɔna la ni opération kofɔlen u ye wulikajɔ kɛ ka don Bamakɔ dugu kɔnɔnaw la a fɔ quartier minnu ma ko Ngolonina Misiraw ani Bagadajiw Jaginɛ u donna ni Wocɛ kɔnɔna ninnu caman na ka laraweli kɛ laraweli mun ni laraweli yɛrɛ yɛrɛw don Jaginɛ waasa ka maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ ka adamadenw u ka kalifaw tɔɔrɔ Jaginɛ yaasa k'olu caman k'u don bɛrɛ la. Jaginɛ nin waleya yɛrɛ kɛra commissaire divisionnaire fɛ a bɛ fɔ mun ma ko Amadu Balobɔ Mayiga ale de y'a ka cɛdenw k'u mobiliser cɛdenw GMS maaw b'u la BAC maaw b'u la BESI yɛrɛ fana o maaw b'u la maa 100 bɔɲɔgɔnko maa 100 bɔɲɔgɔnko Jaginɛ olu de ye nin laraweli ninnu kɛ finitigilakaw la Jaginɛ u ye maa 40 ɲɔgɔnna siga kɛlen don minnu na Jaginɛ u ye tigɛ da olu kan laraweliw ɲininkaliw o busamisɛnnin u b'u k'o gan olu la Jaginɛ nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye Jaginɛ yaasa maa minnu population paisible maa minnu n'u bɛ t'u ka baarayɔrɔ la ka na segin ka u da yaasa olu bɛ se ka u ka ko bɛɛ kɛ u fɛrɛ ma cogo min ka sɔrɔ bingali ma k'a la Jaginɛ nin ko in a ka ɲi kosɛbɛ an ka finitigilakaw ka halisa ka dɔ fara cɛsiri kan ka laraweli ka dɔ fara a ka halisa yaasa maaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin san kuncɛ wagati ninnu na. O ka ɲi dɛ. Awɔ. O ka ɲi sinon tiɲɛ yɛrɛ la jamana in wagati dɔw bɛ kɛ a la ayi a ma nɔgɔn dɛ. Surtout i filɛ ka wagati min fɔ nin ye u ka san ɲɛnajɛ san laban ɲɛnajɛ ninnu ko 31 décembre dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ baara kɛ
e ko k'i sagona fɛn bɛɛ sɔrɔ jagoya i na bingani kɛ i b'a kɛ i na kɛbali kɛ i b'a kɛ i na taa se maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko maaw ka du dayirimɛ sirilen n'u la i b'a ye bi ne bɛ taa k'olu kan u ka moto nɔfɛ u bolofɛnw nɔfɛ fukariya kolokololen o don tigilamɔgɔw fɛ an bɛ dɔw de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma an b'u fo awɔ ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma ya rabbi o tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ ko docteur Umaru Mariko Sadi ɲɛmaa tɛ ale ye o don n'a ma ye k'ale bɛ bɛrɛla nin wagati in na k'a sababu kɛ ko kumakan dɔ tɛmɛna bɔlɔlɔ o sanfɛ a kɛra n'a ma ye ko o baara olu kɛra i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɔkɔrɔdumadɔbaw n'o y'a ka partiw ye ani bi na gɛlɛya min talen don k'a sɛgɛrɛ maa minnu faralen don a ka tɔn kan walasa gɛlɛya min bɛ a kan fiɲɛbɔda a bɛ sɔrɔ a la cogoya min na ko ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye comité de suivi pour la libération de Umaru Mariko o comité sigi yaasa ka Umaru Mariko ka ale a libéreli ko o latigɛ cogo min na olu de don awɔ ko Jigiba Keyita PPR ale y'u ka ɲɛmaa ye ale de y'a ɲɛmaa ye a kumana an ka taa Sɛki fan fɛ Mariko dɔgɔnin wɛrɛ kɛra minɛ a den wɛrɛ kɛra minɛ mun b'a ka sira a kun y'o de donc o de an ti taa Mariko kɛ libération baara fɔlɔ y'o ye o baara fɔlɔ an b'o daminɛ kabini sini parce que an bɛ commencer ka taa bɔ religion ni association démocratique ye des partis politiques an bɛ don mɔgɔw kan ka fɔ gouvernement dɔ la jamana ka ɲi basigi la Mariko bilali a bɛ jamana basigi f'u k'o faamu Mariko bilali ka bɔ kaso la a bɛ jamana basigi fo mɔgɔw k'o de faamu donc n'o baara kɛra an bɛ se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se syndicat ɲɛmɔgɔw ma an bɛ se syndicat association ni adama association an bɛnna olu kan ani mɔgɔ personnalité wɛrɛ minnu y'u kan bɔ k'a fɔ ko Mariko ni kasɔrɔdenw ma kan nin ko in na u ye liste min fɔ effectivement Sénégal fana le PIT Sénégal fana parti dɔ ye laɲini kɛ ko Mariko donni kaso la fo an ma ɲi Mali ma donc anw b'o baara kɛ nin baara in a sigila Sénégal an y'a fɔ a dayɛlɛlen don ko a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen n'i b'i fɛ k'a fɔ Mali démocratie k'a fɔ an ma 26 mars kɛ fu la ko kun bɛ 26 mars la i jɔyɔrɔ bɛ ko dɛ kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na baara fɔlɔ ye Mariko ka bilali ye mais o kɔfɛ a bɛ continuer parce que n'an m'an cɛsiri an ka 26 mars kɛlɛ a bɛ don ɲɔgɔn na o de y'a to an ye kodɛri sigi mɔgɔw ka dɔn désormais kuma fɔ yɔrɔ b'u la n'i ye kungo sɔrɔ k'a fɔ ko démocratie la i ɲangina i ka dɔn kɔnɔ i ka dɔn anw de y'an kɛ défenseur ye an bɛ avocat sɔrɔ an bɛ juriste sɔrɔ minnu b'an dɛmɛ bɛngali ka dabila ka bɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ kana don kaso la k'a fɔ k'i ɲɛ minnu tigɛ mɔgɔ la wala k'i b'a fɔ ko Sogɛli ka guloki ka bɔ a kama donc vraiment mɔgɔ man ka don kaso la an b'o de kɛlɛ la o baara daminɛ ni fɛn ye a baara daminɛ bi dès demain on va voir des gens et Mariko il est en le bon bain, il y a de bons avocats, il y a de bons patrons qui le défendent, il y a des internationalistes qui le défendent. En Israël, il y a un numéro, il y a Allah son ami béni, Mariko me blague à vous le plus tôt possible. Parce qu'on est kind Malima. Ni mo mo fo mu ka fo Malika, Mariko ka bo ka so o de kind Malima. O de kind régime là. An mo fo ko gɛlɛya. Sam Mariko dra mo dan ni jiko jamana kono. Non be wula ku jobi, a be ni mo da do u ka sabali, o parti côté Mariko ka parti de sali. Mɔgɔ dama bɛ ni Mariko o jɔlen bɛ parti la tanta mɔgɔ dama bɛ bi n'olu jɛlen ka sa Mariko nɔfɛ ka so ta ka la tanta donc Mariko bilali kaso la dangara de an ka démocratie la a tɛ se ka continuer ni min a dusukasi ka bon kojugu ni min ko Sogɛli de ye Mariko don kaso i bi komi i da ka sa a man kan quoi c'est trop grave Sogɛli est le plus grand bénéficiaire de la démocratie malienne ni ye Musa Tarawele bɔ yen mɔgɔ ma deli ka démocratie bénéficier de Sogɛli la bi ko ale b'a ka duguba don k'ale tun bɛ to kaso la a k'a dɔn a ye cɛ de kaso la ani man ka min kaso la n'a ye min sɔrɔ a la a y'a san an b'o de kuma fɔ k'aw fo an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'a dɔn anw ye kɛlɛ kɛ 26 mars o kɛlɛ kelen an bɛ s'a la bi sabu an ye denw sɔrɔ minnu jara gɛrɛ n'anw ye minnu kodɔn ka tɛmɛ an kan olu wulilen don k'anw dɔn n'anw dɛsɛra ɲɔgɔn olu b'a o flambeau ta donc k'a dɔn k'a fɔ Mali cɛw bɛ 26 mars cɛdenw bɛ yen minnu ye 26 mars yɛrɛ kɛ olu kɔrɔla mais u denw n'u mɔdenw u wulilen k'u jɔ anw bɛ se kɛlɛ min na kunun olu ka kɛlɛ ka jugu n'olu ye donc Sogɛli a ka sabali transition mɔgɔw ka sabali u ka Mariko bila o de da ka nin bɛɛ lajɛlen na u ka Mariko bila le plus tôt possible sinon les conséquences fâcheuses nous voilà ils sont les seuls responsables. Oui, il va y avoir Cheikh ni kun ye fɛn min ye Jigiba Keyita PPR kosɛbɛ ale tɛ parrainant maa ye ale ko a ɲɛmaaya b'ale yɛrɛ bolo ɲɛmaaya b'ale bolo a ma fɔ ten a
an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ɲɛ ka di yarabi an ma awɔ o tɛ i n'a fɔ an y'a fɔ maaw ye cogoya min na kosɛbɛ bi kɔni kunnafoni a ka ca awɔ wa kɔnɔ a bɛ pan tigiw bolo kosɛbɛ n'i ye mun mɛn yan bi a bɔra a tigi yɛrɛ da o tɛ o don fɛn min ye ministre Ablaye Diop ye i b'a ye k'a fɔ ale ni kunnafonidila dɔ ye ɲɔgɔn ye u kumana gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi u kumana caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye yɔrɔnin dɔ t'a la fɛn min ye Wagner ko o kuma min n'a bɛ sen na n'a kɛlen don gɛlɛya bi Mali ani diɲɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ tɛ Ablaye Diop ale kɔni ye dɔ fɔ a la ani kunnafonidila dɔw don ɲininkaliw sera a ma a ye mun fɔ an ka jan k'o fana lamɛn kosɛbɛ amina an ko bon nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ journaliste yo n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw ka n'an kali ka siɲɛ a la tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ an y'a ye fɛn caman de fana bɛ nin ko kɔfɛ parce que jamana wɛrɛw de wulilen bɛ u bɛ nin ko kɔfɛ u bɛ ka pression kɛ Mali kan ko k'a fɔ ko gouvernement wulilen bɛ k'a bɛ taa mercenaires russes ta ka na pour que ka an ka institution lakana ka nord lakana kuma caman donc mais an n'u kumana an ko mɔgɔw ma bon ni preuve b'a bolo aw bɛ na n'a ye mais preuve ma se ka na Fransi ministre des affaires étrangères ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian en cas ministre de la Défense Sadio Camara donc on ni madame parler n'o ye Fransi ministre de la Défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye hali n'an b'a dɔn est ce que an wulila ka se aw ma k'a fɔ ko nin de y'aw ŋaniya ye donc jamanaw tɛ se ka taa o kan n'aw ko ko kɛra aw bɛ na n'a ye aw yɛrɛ ko k'a ma kɛ mais n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ parce que mɔgɔw wulilen bɛ ka taa ka kuma caya yɔrɔw la k'a fɔ ko bon Mali ni Russie de man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait o de b'a ko kɔfɛ mercenaire ko dɔrɔn tɛ quoi donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi parce que n'i y'a jateminɛ depuis Modibo Keita ninnu ka wagati Mali bɛ sigi don minnu na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ex Union soviétique olu de nana Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ o bɛɛ taara k'an bila l'école karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen fosi tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen donc olu de y'an dɛmɛ ka se ka Mali kɛ a kɛra min ye bon o kɔfɛ Union soviétique binna Russie nana mais Russie fana ni Union soviétique tɛ kelen ye parce que Union soviétique tun bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ Russie fana tɛ se k'o fanga tɛ Russie la mais Russie n'u bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u tɛ problème k'a la aw yɛrɛ y'a ye kɔsan n'an ye avion dɔ san Airbus bolo o avion de hali kɛlɛkɛ avion tɛ a bɛ mɔgɔw de ta o avion sanna u y'o bloqué hali sini an yɛrɛ ma se k'a faamuya kumaw bɛ sen na u ko k'a ɲɛnabɔra nin kɛra depuis août an sigilen bɛ o ma na mais an ko an teri américains ni tubabu ninnu ma an ko mais n'a fɔra ko an ka jamana an bɛ guerre de la an ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na an ni terroristes minnu bɛ ɲɔgɔn na olu c'est des terroristes les plus violents minnu ka jugu ka fagali ka jugu ni diɲɛ terroriste bɛɛ Al-Qaïda b'o la État islamique b'o la aw hakili la an bɛ se k'olu kɛlɛ ni bere de ye wa pour que an ka se k'u kɛlɛ f'an ka kɛlɛkɛminɛnw de sɔrɔ mais n'anw ka kɛlɛkɛminɛn k'u lielen bɛ nin avion in de la mais sisan tun b'a sɔrɔ Mali ko kuma banna donc an bɛ taa kɛlɛkɛminɛn yɔrɔ fana na an b'a sɔrɔ nɔgɔya la yɔrɔ min de o de ye Russiw fana ka baara ye parce que Russiw ninnu olu b'a d'an ma u t'o condition bɛɛ k'a la parce que an mago bɛ a marifa la joona an mago b'a la teliya la mais an b'a san de fana mais hali tɔ ninnu hali n'an y'a san a tɛ sɔrɔ donc an y'a fɔ fana k'a fɔ jamanaw k'a faamuya Mali fana an y'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'a bɛ fɔ ko pays souverain an yɛrɛ de b'an ka kow décider an ko jamana si tɛ se k'a fɔ Mali ye k'a fɔ i bɛ se ka nin jamana de sira tagama i tɛ se ka nin jamana dɔ in sira tagama jamana si tɛ sɔn o ma Mali yɛrɛ fana tɛ sɔn o ma an ko ni Mali ka intérêt ye fɛn o fɛn ye an bɛ t'o ɲɛɲini n'a bɛ sɔrɔ Chine kunda an bɛ taa n'a bɛ sɔrɔ Russie kunda an bɛ taa yen nɔ
n'a bɛ sɔrɔ Amérique kunda an bɛ taa yen n'a bɛ sɔrɔ Europe fana an bɛ taa yen nɔ mais n'i ye Wagner ko in yɛrɛ bɛɛ jate lajɛ nin bɛɛ ka mankan wuli de parce que kɛlɛ de bɛ nin puissance ba ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Amérique o France o Russie o Chine u ka kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais anw y'a yira k'a fɔ aw ka kɛlɛ tɛ Mali kɛlɛ e teri tɛ ne teri ye forcé la i jugu tɛ n jugu ye mais ne ni e an b'an ka ɲɔgɔn tagama an ka intérêt de nɔfɛ donc Mali ye jamana fitinin ka don ni samaw bɛ kɛlɛ la anw tɛ se ka don tu la donc sama n'u yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn ka problème ɲɛnabɔ u ka Mali bɔ la donc o de ye nin Wagner ko bɛɛ donc ni fɛn wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo i ka na n'a ye mais n'i yɛrɛ y'a lajɛ sisan i b'a fɔ Mali yɛrɛ diɲɛ problème bɛɛ ni Wagner de o t'anw ka problème ye. I y'a faamu awɔ voilà Ablaye Diop nin y'ale kumakan ye kosɛbɛ a ye mun sɔrɔ k'a fɔ an balima kunnafonidila dɔ ye ni ɲininkali in sen fɛ a kɔni ka ca kosɛbɛ nka komi Wagner ko kuma min n'o o bɛ sen na sɔni sigira o yɛrɛ kan kosɛbɛ kuma ɲɔgɔnya in sen fɛ an b'o di maaw ma a bɛ faamu o tɛ i b'a ye k'a fɔ ko sibiridon Yɛrɛwolo Debu Sirila o don u tun ye kunnafonidilaw wele n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a fɔra ko Macron tun bɛ na u tun ko k'u bɛ kunnafonidilaw wele Macron a nali ma bɔ tuguni a kunnafonidi a tora a nɔ la a ma kɛ ten a kɛra ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi in na Mali ani Faransi cɛ juru kɔni k'a dayinnen don kosɛbɛ dɛ Ben ale bɛ Yɛrɛwolo la dɛ sinon bi Macron kan ka na a kun kan ka na bi de a kun kan ka na an kun b'a bisimila bi awɔ le 20 décembre awɔ o ye bi ye nka a bɔra a ma Ben b'a da don a kun jɔnjɔnw na Ben awɔ Arama Ben Jara an ka taa Cheikh fan fɛ Assimi de y'i jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw ka wele kɔrɔ c'est ce qui est la vérité o de y'a to Macron ma na Mali kɔnɔ il n'y a que deux raisons fondamentales qui ont fait que Macron y'a ka visite annulée a y'a ka voyage remboursé ka segin a kɔ rétropédalage de Macron deux raisons fondamentales fɔlɔ service de renseignement bɛɛ y'a yir'u la parce que France y'a ka service de renseignement bɛɛ falen Mali kɔnɔ après le 18 août ils n'ont rien vu venir. Après le 18 août, il n'y a pas eu un seul agent de renseignement français Mintora Malikono. Parce qu'ils n'ont rien vu venir à partir du 18 août. Mintumo Lubolo Ibeka Bambolo M5 sera dans un coup tête, Boubou Nabla, Temine Bebla, ou une négociation, Ani Karsa, Moussa Daraorefe, Ani Karsa, Karsa, Ani Afia Tanga génération. Ni mɔgɔ duuru min taara i yɛrɛ nɛgɛ ko anw sigilen bɛ Jikɔrɔ ni Para k'e de bɛ Mali décision bɔ an bɛ sɛbɛnni kɔrɔ dɛ an bɛ kuluba dɛ décider au nom du peuple sans le peuple non ça c'est contre le peuple et le peuple ne va jamais accepter cela o banna a mɛnna anw ka jamana kɔnɔ service de renseignement y'a yir'u la ko Malidenw welelen don k'u jɔ sur le leadership de Yɛrɛwolo Debu sur les remparts ko Macron i bɛ ka na tɔgɔ ɲini min na comme François Hollande y'a kɛ k'a kɛ Mali kun occupé no 2 tiers la ne de nana en 8 jours n ye Mali libéré François Hollande nana o base ba ta yan su Jɔnkuna Tarawele pendant la transition Macron bɛ fɛ ka n'o base politique de ɲini coup communicationnel ka taa ka réélection préparée sur le Mali mais Algérie ministre des Affaires étrangères ko l'Afrique est le berceau de l'humanité, que le Mali est le tombeau de l'impérialisme. Que Mali devait doya juru tiago ya ou kaburu de ou soube doyane. Au minu yo kibaruya sorogo peuple mobilisé le no. Ko geleya sugu bebse ka makorona sora kono. Wa tabeke jolimangoya daye parce que c'est le pays dans lequel il est le plus détesté kadaka politique impérialiste. O tɛmɛnen kɔ jamanadenw minnu wulilen don k'u jɔ ko ka jɔnya juru tigɛ farafinna kɔnɔ o de ye Mali ye donc o jamanadenw c'est un peuple insoumis c'est la première raison fondamentale et la deuxième raison fondamentale Assimi Goïta ko dans le format proposé i tiɲɛ don i bɛ ka CEDEAO président wele i fɛ tiɲɛ don i bɛ ka G5 Sahel président wele i fɛ mais n'i nana dɛ il ne de b'a ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la mano à mano face à face ka jamana ko ninnu tiɲɛ fɔ et min ka ɲi ka kɛ n'o bɛ f'i ye i ta tɛ Mali ye bi i ta tɛ Mali ye sini
nani irisiw tɛ dɛ nani chinois b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a kɛ nani mɛlɛkɛw b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a kɛ tu as quoi avoir dedans o kuma de bɛ fɔ Makɔrɔ face to face et c'est ce qu'on va mettre en œuvre o tɛmɛnen kɔfɛ a ko k'a bɛ Niger président wele ko ka Burkina président wele ko k'olu fana associé ko ka na ko pour que ka mini sommet dɔ organiser Mali kɔnɔ a n'olu bɛɛ ni Assimi ka sigi nin bɛɛ raison stratégique de pour accentuer la pression Assimi ni Tchad président ye front kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ pendant des années olu bɛɛ b'a fɔ frère d'armes o k'i deli Nana Ado Akunfo a ka kɔkɔrɔma don min Mali kɔkɔrɔ o k'i deli mɔgɔ caman i sigiɲɔgɔn k'olu bɛɛ bila u ka kuma i fɛ ko cɛ irisi ko in jɔ Faransi ka yɛlɛma dɔɔnin don a ka ko la an ka taa ni nin ko ye e yɛrɛ k'i ka transition proroger ni san 3 ka di an b'o d'i ma ni musaka ko de ko don an bɛ musaka d'i ma partenariat économique kɔnɔ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ i ka se ka wari dɔ sɔrɔ ka i ka transition me proroger mais pendant ce temps il faut pas que Russie kana intervenir Mali kɔnɔ militairement o de kun ye kuma ye et c'est ce que Assimi a refusé. Sew tɛ o don an ta nɛgɛjuru di maaw ma awɔ bi ta kuma man ca kosɛbɛ bonya ani karama kɔnɔ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Samake danigilakaw sira banna jawira dara tiran grati bo che fisher bu awul be u ka jigala dɔɔni quoi u ka jigala an mago b'a la sa u b'a fɛrɛ kɛ ka gidɔrɔn da n'anw sɔrɔ bɛ diya ye dɔɔni do an ka lajɛli do min fo foli diyara n ye ka Cheikh fo sira b'a mɛn ka Basi fo ani Bula ni Vieux Siribe ani Dawuda ani Ismail Samake bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ka alimami fo sori n terikɛ ba de sori alimami sori a barokɛyɔrɔ bɛɛ tun y'an ka so ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu soriso n terikɛ yɛrɛ de do koyi n b'a dɔn kojugu d'accord denmisɛnnama a bɛ baro k'an fɛ yen k'a ka dugawu kɛ jamana ye a b'a se kɛ non vraiment mɔgɔ min don a b'a cɛsiri kɛ n b'a dɔn Jaginɛ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'an m'a bɔ ɲɔgɔn na an bɛ jamana in ci an yɛrɛ ma o ye fɛn jumɛn n bɔra ka cɛkɔrɔba min ka kuma lamɛn sisan ko Jigiba PPR a ko ko Choguel de ye Marigon minɛ est-ce que Choguel de ye plainte don Marigon kan ne mago b'o yɔrɔnin n'a sɔrɔ Choguel de ka plainte bɛ yen n'o tun sera ka ɲɛfɔ an ɲɛna vraiment an yɛrɛ kan ka min kɛ an b'o kɛ mais ne b'a dɔn Choguel ta tɛ Mali justice ye Choguel tɛ Mali constitution bɛ Choguel tɛ k'a garanti Choguel tɛ se ka fɛn minɛ cogo di Marigon minɛ cogo di parce que Marigon man d'ale ye o anw de bɛ ka kɛlɛ kɛ Marigon ko la parce que Marigon n'anw bɛ idéologie kelen na fɔ sisan fo ka diɲɛ wuli ne kɔni tɛna Goyita ye bilen mais ne kɔni votera ye mais fo ka taa dugukolo minɛ ne tɛ Goyita ye bilen a y'o banna pewu parce que o ne ka confusion de ne ta ni mɔgɔ ta tɛ kelen ye ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ Goyita mais fo ka dugukolo minɛ ne tɛ Goyita ye bilen o banna mais u kana na f'u b'an ka jamana justice kɛlɛ ta k'a kɛ politique ko kɛlɛ ye justice ye indépendant de n'u ye Choguel ma plainte don ale Jigiba ba dɔn olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ a ko ka sariya bonya ni sariya ka baara kɛ k'aw bɛ wuli tuguni k'a bɛ n'o confrontation kɛ ko wayi transition de y'an minɛ transition c'est à dire que i b'a dɔn ninnu ka politique kɛlɛ nin vraiment ninnu ka kɛlɛ politique banna pewu Mali kɔnɔ u k'a jɔ an ka dɔn n'a bɔra yɔrɔ la Wagner ko in tiɲɛ yɛrɛ de k'a fɔ le temps Mali autorité k'i jɔ o jɔyɔrɔ la quoi n'a sɔrɔ tiɲɛ don u ka na n'a ye joona quoi parce que dɔ kɛra nin kuma in na quoi dɔ kɛra yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ Mamadu don o don mɔgɔ yɛrɛ kulo bɛ ka ta kuma u ka hali na nana ni tiɲɛ tɛ u k'a kɛ tiɲɛ joona u ka na n'a ye pour que jamana ka lafiya. Samake awɔ ni 20 20 18 65 20 20 18 65 allo man sɔgɔma bonjour man sɔgɔma Jaginɛ ça va ça va Musa Magasuba Musa an tulo b'i la aw ka kɛnɛ basi foyi t'an na Ala ka semaine nɔgɔya yarabi aw ka bi élément minnu passera vraiment c'est très intéressant a saba bɛɛ ye sujet ɲumanw de bon ne ka hakilina ye min ye en tout cas Abdoulaye Diop vraiment ne kun sɔnnen don a ye mais don o don dɔ de bɛ fara a kan a ka position c'est très clair a bɛ mɔgɔw la kunnafoniya ka ɲa et surtout le fait k'a kɛra bamanankan na vraiment aw kan ka nin cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw k'a faamu an bɛ min na bon maintenant deuxième ye min ye peine de cerveau moi je pense que
n'a ma kɔlɔsi a ka discussion a ka débat laban ou bien a ka kuma laban a b'a sens perdu quoi parce que mɔgɔ n'i bɛ kuma il faut pas être léger a ye misaliya dɔ fɔ ko Algérie ministre Ramtan Lamamara k'a ko Mali bɛ kɛ France tombeau ye c'est faux. Ramtan Lamamara n'a jamais dit ça, il a dit que c'est l'Algérie qui va être le tombeau de la France. Et puis on est détaillé où quoi. C'est-à-dire, moi je pense qu'il est dans un combat, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il fait le trio de Assimi. Et là, ça ne sert pas le combat. Yala, moi qui a dit, Assimi c'est un passager. Assimi, Abeta, tout ça là, c'est pas ça. Il faut travailler et puis on avance. Vraiment, merci beaucoup. Imarasuba. Yarabi. Allô? Allô? Ansoroba. Ansoroba. Foli diyara ye. Margo fo. A tulo b'i la. Cheikh fo. Cheikh tulo b'i la. Jamana an ye an fa ka kuma la n'o ye PPR ye. Mais min ka di ne ye. Burama nɛgɛjuru a ma ɲi dɔɔni dɛ. A ma ɲi tiɲɛna. Voilà. Sa ka fisa. A ye kuma min fɔ. A tun ka di ne ye a ka fɛn fɔ fɛn min t'o ye parce que ale tun kan k'a fɔ. Anw ye depuis 91 fo bi. An ye dilanni min kɛ jamana kɔnɔ. An b'o dɔn an bɛ se o ɲɛ na. An ye den sɔrɔ den minnu bɛ yen minnu bɛ se dilanni la ka tɛmɛ an kan. Mais ale ma se k'o fɔ ko olu ye kɛlɛ min kɛ 91 ka n'a bila bi la. U ye den sɔrɔ bi den minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ olu kan n'u ka farin ka tɛmɛ o kan. U den y'anw ye anw ka farin mais anw de wuli ka jamana kɛlɛ. Madama ni jamana bɛ dilanni sira kan anw de wuli ka jamana kɛlɛ parce que olu ye jamana kɛlɛ. Mais jamana kɛlɛlen min kɛ u nana u ma baara kɛ. Olu ye tiɲɛni de kɛ donc anw tɛ fara tiɲɛnikɛla kan ka jamana kɛlɛ. An bɛ fara mɔgɔ de kan mɔgɔ min bɛ yen n'o k'a bɛ dilanli kɛ. parce que olu bɛ ka Choguel min kɛlɛ bi. Choguel bɛ ka sira min ta o ye jamana dilanli sira de ye. Wa madama Choguel m'o sira bila anw tɛna Choguel kɔ bila olu ye jamais o tɛna kɛ. donc u ka sira wɛrɛ ta min tɛ nin ye n'u ye jamana ko sira ta don min an bɛ fara o kan mais ka jamana kɛlɛli kɔni sira ta. Nin waati in kɔnɔ na anw b'a dɔn k'a fɔ o tɛ jamanaden ɲumanya ye. O ye mɔgɔ bɛ gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ bi dɔrɔn e ye jamana jugu de ye e tɛ se ka kɛ jamanaden ɲuman ye parce que jamana yɛrɛ bɛ état min kɔnɔ bi mɔgɔ si man ka juguya ta ka jamana sɛgɛrɛ bi. O bɔlen kɔ a la ale ko Choguel de bɛ minɛni kɔfɛ. An y'a ye Mariko ka minɛni na olu da magara fɛn bɛɛ la fo Mariko ye kuma minnu fɔ da ma maga o kuma na. Bon a tun ka di ne yɛrɛ na u tun kan k'a fɔ tiɲɛna an ka mɔgɔ ye Mariko ye mais a ye nin ma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ bɛn. Burama o ye yafa ɲini kɛ o. O ma yafa ɲini kɛ. A ka surunnadonbagaw ko tiɲɛna ko mun kɛra k'a ma ɲɛ. O ye surunnadonbagaw ye mais olu minnu bɛ kɛlɛ la bi olu m'o kɛ o. Normalement olu kan ka se k'o kɛ mais olu bɛ ka kuma mais jamais o da tɛ ka maga Mariko ka kɛwale la. donc n'i ma ɲɛ k'i bɛ adamaden défend i b'a défend tiɲɛ de kan mais kana défend dɔrɔn parce que ko hakilina min b'a la o ka hakilina n'e ka hakilina ye kelen ou bien min kɛra bi e ni den dɔgɔtɔ ye bi o tɛ se ka kɛ o. parce que olu ye démocratie kɛlɛ de kɛ ko ka se ka bɛɛya sabati. Ko ka justice ni fɛn bɔ ɲɔgɔn na fanga bɔ ɲɔgɔn na. Ni aw ko ko o bɔ ɲɔgɔn na justice y'a ka baara kɛ fanga ma kuma yɛrɛ mais n'aw ko a bɛ tila ka na dankari kɛ justice la donc aw ye kɛlɛ yɛrɛ min kɛ a tɛ kɛlɛ yɛrɛ si dɔn. Jara. Ma. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Sidibé. Jayina somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la. I Jara. Nba. K'i fo ka Cheikh Sidibé fo. Cheikh tulo b'i la. N terikɛ bɔra kuma la sa Burama Jara n b'a fo ngoloni na. K'an ka cɛkɔrɔba fo Imam Bugula. K'an ka cɛkɔrɔba Alu Badara Nana Kase fo. Mamadu Samake Ismail Samake. Yubanda Wasa fo Ala kɛ ani ye. Segu Mayiga Kasala. An b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ka docteur fo Muti. Docteur. A ye cɛkɔrɔba bɛ fo sécurité kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Janginɛ. N b'a daminɛ ni Segu Lasina Kane ye. A ye Choguel wele Choguel fana k'a wele min na ni a tun bɛ dugawu don na ou bien saraka bɔ min na. An b'a ɲini Ala fɛ. Saraka min ko Ala k'a minɛ. Yarabi Ala k'a minɛ. A segin a kan ko Ala kɛ saraka minɛ ka tila ka segin a kan ko Ala kɛ saraka minɛ Janginɛ. Amin yarabi. Jamana nin filɛ yɔrɔ min na nin Janginɛ. A mago bɛ a den ɲuman bɛ ka dugawu la. Min bɛ se ka min kɛ. Cɛ bɔ da yɛrɛ bɔ de ye quoi. Awɔ i bɛ se ka min kɛ jamana ko la. I yɛrɛ b'a dɔn i ye dɔ de parce que bɛɛ n'i ka Janginɛ ye min filɛ kuma la dɔnniya dɔ b'i la. I bɛ se dɔnniya min na jamana ko la dɛ.
bɛɛ k'a ta kɛ ni m'i ta kɛ ala bɛ jigin la n'o f'i ɲɛna dɛ Janginɛ mais siga t'o la o an b'o dugawu don kosɛbɛ ko ala bɛɛ bɛ se min na bɛɛ k'a ta kɛ ɲuman k'u kan Janginɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a fɔ parti sari mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ka lase kɛ cogo la bi ni sari mɔgɔw ma écarté i yɛrɛ bɔ ninnu na Janginɛ ni ninnu ma mariko tɔ coro i k'a fɔ ma ko tu ngo mouvement démocratique mɔgɔw de don démocratique mɔgɔw de don Janginɛ mena le o mariko minnu fɛ kuma la bi mariko tɛ se ka diya Janginɛ ninnu ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan fewu hali n'a sɔrɔ wulu jɛɲɔgɔn don ani wolo ye génération kelen ye anw fa de ye mariko ye mais mariko ko ka di anw ye ka tɛmɛ ninnu kan Janginɛ parce que ka da mun kan anw fantanw n'an fantandenw mariko de bɛ anw ka kɛlɛ kɛ mariko b'an ka kɛlɛ kɛ wagati min na k'anw dépense ta wagati min na o b'a sɔrɔ ninnu dalen don gouvernement kɔnɔ yɛrɛ waati na i y'a faamuya wa Janginɛ adamadenya la fɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka bɔ olu kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu na mariko la fasali la fasali ko tɛ démocratie kɛlɛ ko tɛ maa si bɛ ka fɔ ka démocratie kɛlɛ kɛ mais n b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ minnu bɛ ka kuma nin défend o jɔ cɛkɔrɔba fila musokɔrɔba ni denmisɛnnin kan kuma nin fɔra an bɛ justice deli yarabi ala ka mariko bɔ nin kɔnɔ ka tila ka sigi ko ala ka mariko bɔ a kɔnɔ mais an bɛ ala deli kuma nin fɔra cɛ jumɛn bɛ yen nɔ ke e bɛ sɔn ko ka nin fɔ i fa ni ba ma k'i k'i jɔ tan ko ne segin k'a fɔ i fa ni ba ma dɔ kɛ bɔ arajo sanfɛ dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko ne k'a fɔ ale banna ba ma dɔ kɛ bɔ k'a fɔ tan démocratie ko tɛ dɛ min fɔra n'a bɛ fɔ ne a bɛ dɔn i jɔ dɔn o tigi ka autorisation di ne ma dɔrɔn ne k'a fɔ i fa ma tan ayi kan'o fɔ ayi kuma de don parce que n'i ka bɛ k'i b'a défend k'a ka ɲi i b'a sɔrɔ n'a fɔra i fa ma ou i ba ma e de jɛn'o o nka mɔgɔ jumɛn bɛ jɛ ni nin kuma ye ni kojugu kɛra Janginɛ ni min man ɲi denmisɛnninya t'o la cɛkɔrɔbaya t'o la ni mɔgɔ fili a tɛ yafa deli Janginɛ an bɛ to yafa o de kɔ ka tila ka fara fanga kan o la parce que fanga y'a ka baara kɛ n'an ka se min ye o delili ye ne b'a ɲini ala fɛ Janginɛ mariko bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ ka mariko défendre fanga kɛra ninnu lajɛ dɛ ninnu tɛ mariko nin ye dɛ kuma min fɔra ko nin ɲɔgɔnna tɛ se ka fɔ aw ma aw bɛ nkalon défend o bɛ n'a kɛ cogo di Janginɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma Sidibé 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Janginɛ an sɔgɔma an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Janginɛ somɔgɔ Mayiga kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen ala kana baasi bila i la Kalabankaw walayi baasi foyi t'an na wa an bɛ dugawu kɛ ala ka tile yɛrɛ d'an ma yarabi ala ka labanko ɲuman d'an ma amin yarab ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma amin ala ka jamana ni basigi amin ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliden den bɛɛ lajɛlen amin yarabi ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amin donc o kanuba dɔ fana bɛ Mayembugu a tɔgɔ Yusufu Mayiga a b'o lamɛn kosɛbɛ donc n'o bɔra yen awɔ an ka sabali parce que mariko ka ko ni adamaden n'i ye fili baara kɛ donc mɔgɔ justice de deli ani a y'a kɛ maa min na olu tugu de bɛ deli donc n'u jɛnna ye ka ban dɔrɔn se k'a bila mais de k'a fɔ ko i b'a fɔ ko kɛlɛ ou bien k'a fɔ ko diyagoya don a bɛ bila o tɛ o n'o tun y'a sɔrɔ a kun m'a kɛ u binna kan de o ye ko yɛrɛ ye mais ale yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko ale yɛrɛ jo t'a la ka ban donc u ka sabali u kana mɔgɔw ka baara tiɲɛ quoi parce que mɔgɔw de bɛ kan ka justice deli a ka se k'u bila cogo min na ani a y'a fɔ maa min ma u bɛ kan ka kuma o tigi fana fɛ pour que a bɛ se ka labila cogo min na mais n'olu ko u b'a kɛ bara de fer le o bɛ se ka ɲɛnabɔ mɔgɔ ni justice ɲɔgɔn de bara de fer tɛ yen koyi donc n kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn halisa an ka sabali bon min fana mun fɔ bɛɛ nin a ka taa dɔɔnin dɔɔnin parce que adamaden e maa o maa n'i ka kuma ka ca dɔrɔn mɔgɔw de hali n'i jo don n'i ka kuma ka ca dɔrɔn a laban mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa ka i ka kuma bila minɛn dɔ kɔnɔna na k'a sɔrɔ o tɛ quoi n'o tɛ a taabolo ka ɲi an b'a dɔn fana jamana kanu b'a la jamana nin ka d'a ye o maa o maa ko jamana
mandi bɛn ye ngalon tigɛ mais tuma dɔw la a t'i da de quoi makun dɔw fana ka fisa ni tuma bɛɛ i kuma na parce que tuma dɔw i ka kuma bɛ ɲɔgɔn jɛ o ye adamadenya ko yɛrɛ de e bɛ se ka kuma dɔ fɔ i bɛna sɔrɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko e yɛrɛ i ka tiɲɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ ngalon dɔɔni b'a la donc o fana bɛ na ni tigɛ ɲɔgɔnya ye quoi donc min mun f'a ye dɔrɔn halisa ka taa dɔɔni quoi halisa Ala k'an dɛmɛ ka Mali dɛmɛ yarabi ka Mali bila sanfɛ merci beaucoup Maïga 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an tulo b'i la Levier wa fɔ ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ ni kɛra ɲɛmɔgɔ ye f'i ka sen d'a ma i kɔfɛ o ye wajibi ye ni ɲɛmɔgɔ ko dɔ tɛ f'i ma i yɛrɛ ɲininka est-ce que i taabolo ka ɲi i taabolo ma mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye o hali Ala kira a ma diya bɛɛ ye donc ne b'a fɔ u ka sabali vraiment ka jida nin ko kan ka nin ko ban ten a filila Mariko filila fo ka dama tɛmɛ mais comme a y'i dogon de k'a kɛ mais vraiment mɔgɔ janfa bɔra ni a ye bon ne kɔni ni ne ko personnellement k'a fɔ ne de tun bɛ Choguel place la ne bɛ wuli personnellement taa grand frère kɔrɔ i ye nin kɛ est-ce que nin bɛnnen bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a tigi bɛ sa fo ka diɲɛ wuli fo ka saya se ma sa a tɛ ka kungo ta k'e lajɛ ne b'e bonya ne buru i kan ka n bonya ne b'e bonya e bɛ ne na kari n kɔfɛ donc vraiment ne bɔgɔ o kalama ne ye courage sɔrɔ ka na e lajɛ en face kɛ o reprocher e la mais i bɛ sa o hɔrɔn n'o kɛra hɔrɔn na dɔrɔn a bɛ sa donc n kɔni b'a fɔ ka ji kɛ Ala ka ji kɛ nin fura ye yami bon an bɛ juge de teri k'u ka dusu ban donc ka nin ko to ten politique kɛlɛ la fɛn bɛɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a la Ala de ye di Choguel ma o Ala ka fɛn dilen de don ni Ala ye fɛn min di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se k'o bali i y'a mɛn mais ça ne veut pas dire k'a dira a ma bon mɔgɔ limina bali mɔgɔ cɛ kɛra cogo cogo limina baliw bɛ cɛ la donc a ma bɛn dɔw ma donc vraiment b'o manifester cogo bɛɛ dɔ la u ka fɛn in bila u minɛn kɔnɔ u kana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ quoi ka nin ko in a ka di ne ye vraiment k'a ɲini Ala fɛ Ala ka ji kɛ ne ye jarabi nin kuma ka ban ten quoi an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma allo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma allo an sɔgɔma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an sɔgɔma an sɔgɔma nba i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ko ne de b'a bɔ Banabugu la an tulo b'i la m'aw fo foli diyara n ye ka Fisa FM lamɛnbaga bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la ka bɛɛ de serve fo ale bi Ala an y'a ɲini Ala fɛ ni Asimi Choguel ye Ala k'a n'u lakana u b'u ka mun ɲini jamana ye Ala k'a nɔgɔya ye k'an b'u kɔ bi n'u bɛ faso kɔ an b'u kɔ mais n'u ye Ala ka kisi u kana jamana bila donc u bɛ taasira min kan bi an b'u kɔ bi an kɔni tɛ foli ye a diyara n ye bon mais Ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen yarabi 20 20 18 65 20 20 18 65 Waalaikum salam 20 20 18 65 20 20 18 65 Burama Fofana Falajɛkaw baasi t'u la minnu b'a la ko bɛn ni ka dɔ bɔ kuma na o ne ko a ye mun fɔ n'o b'olu tɔɔrɔ dɛ Burama bɛɛ ni hakilina don sa
a ka kuma hali sini n'a ye fɛn o fɛn jamana kɔnɔ n'a ma ɲi a ka kuma. Burama bɛɛ ni hakilina don. Parce que an bɛ communication kɛlɛ de la. Jamana cila dɔw fana bɛ Mali kɔnɔ yan olu fana bɛ kuma don o don. U bɛ mɔgɔw don fili de la. Donc fo mɔgɔ ka sɔrɔ min fana bɛ mɔgɔw bɔ fili la. Bobo tɛ ko ye a ka kuma hali sini. Kuma de ye Manden jɔ kuma de bɛ Manden ci. Donc a hakilina min b'a la a t'a fɔ. Bonya ani karama kɔnɔ. An kɔni an b'a ɲini a fɛ n'a bɔra fɛn o fɛn kalama a k'an kunnafoni. Voilà c'est à dire kuma ninnu n'a ye mɔgɔ min tɔɔrɔ. I bɛ se k'a lamɛnni dabila. N'o tɛ a ka kuma hali sini. Donc an bɛ min fɔ parti sadi mɔgɔw ye. Sogɛli ma mariko minɛ. U ko bila u kunkolo la an bɔra o tile la fanga bɛ wuli ka taa baga mɔgɔ ma k'i minɛ. An t'o tile la tuguni. Sariya de y'a minɛ. Donc o sariya min y'a minɛ an bɛ o sariya de fɛn ni ani min ka kan o ka kɛ. N'u b'a bila fana u k'a bila. O dɔrɔn de don n'o tɛ Sogɛli m'a minɛ. An kɔni an t'a kalama k'a fɔ ko Sogɛli y'a minɛ. Ala ka tile hɛrɛ. Fofana. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo? Allo? An sɔgɔma. Hɛrɛ sira. Aba. N b'i fo. Foli diyara n ye. Kaaraw lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Sori Tarawele don Banginda. Sori an tulo b'i la. N b'aw fo kosɛbɛ. A diyara n ye. Ne yɛrɛ ye parti sadi tɔnden dɔ ye. Ne ye hali kumakan ninnu sɔrɔ k'o lamɛn. Ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn. Anw jo t'a la. Fanga ka kiiritigɛlaw ka an mago to. U ka yafa an ma. Komi o kolo surunalidonnaw bolo. N ye avocat ye. Olu b'o baara la. An bɛ dugawu kɛ kiiritigɛlaw ye u ka avocat lamɛn. U ka an mago to nin ko la. Minnu bɛ wulikajɔ la ko u b'a kɛlɛ kɛ u bɛ mariko ka kɛlɛ kɛ. Ne kɔni ka hakili la nin caman ye mariko juguw de ye. Mouvement démocratique mɔgɔ minnu. Minnu bɛ wuli ka yɛrɛ ɲininaw de dɛ. O tɛ mariko ka kɛlɛ la dɛ. Mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ka sabali olu tigi de bɛ ka mariko ka kɛlɛ kɛ. Nka minnu ko Karawa la. Olu tɛ mariko ka kɛlɛ la parce que bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si tɛ ka fa Karawa. Mɔgɔ si tɛ ka sariya Karawa. Sariya Karawa o bɛ na ni jamana ci de ye. Fanga Karawa o bɛ na ni jamana ci de ye. A mɔgɔ ninnu mɔgɔ caman bɛ kɛlɛ la Bamakɔ yan. Tiɲɛ fɔ la hali jadisi walima bamanti ninnu ka fisa n'a mɔgɔ ninnu caman ye. Parce que olu ka kow de y'a to an sera ninnu bɛɛ ma. Ne bɛ min fɔ sadi tɔnden bɛɛ ye. An k'an bolo da dusu kan. An ye danaya da avocat minnu kan n'o ye surunalidonnaw ye. An k'an wasa don o la ka to olu kɔ. K'a ko ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na. N'o tɛ kɛlɛ tɛ foyi ɲɛnabɔ. Min ye Mali ni Faransi ko ye. E bɛɛ nin ye min fɔ o de don a tɛ tɛmɛ o kan. Makɔrɔ n'a jɔ ye min ye dɔrɔn o sɔmina o segira kɔ. O de ye ma kunnajɛ ye. An bɛ min fɔ fanga fana ye. Diɲɛ bɛ ka siran min ye walima Faransi n'a diɲɛ bɛ ka siran min ye parce que mɔgɔw b'a fɔ Faransi n'a diɲɛ o de ma ko diɲɛ. N'o ye iritigɛ kɛlɛbolo ye Wagner ye. An b'a ɲini o fanga fɛ u k'a kalan n'a kira kama k'olu wele ka na di. Hali n'i y'a sɔrɔ a du ka ɲɛwala n'o ye programme ye u k'a don a kɔnɔ a kana yɛrɛ di. An b'i fo. Parce que 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? 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 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Mban sɔgɔma. Baasi foyi t'u la. Alhamdulillah. I tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ min? Burama Jalo Senu. Burama an tulo b'i la. Mariko ka tɔn ne mara ka kuma min fɔ sisan. Man tɔ tɛ nin kɔ koyi. Ne yɛrɛ fɛ a émission y'an ka jɔ ni ka sago. Layi sabula kɛlɛ tɛ se ka ko de ɲɛnabɔ. Ni sariya ye maa ninnu na dɔrɔn c'est a y'a to sariya bolo. A y'a bila yɔrɔ min na o y'a bannen. E bɛ taa mankan wuli an bɛ ko dɔ la maa ɲɛnabɔ la a bɛna mankan wɛrɛ wuli. Komi a yɛrɛ kuma dɔ bɛ a se o b'an kan quoi. Ne politique mɔgɔw yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ bɛɛ feerekebaga ye k'a da. A bɛ fɛn min na san 30 ko a man ɲi mɔgɔ min na ko ka na réglé a y'a t'u bolo sa. E yɛrɛ fɛ o tɛ kɛlɛ kɛ ko ye quoi. Voilà ni sariya kɔni min kɛ dɔrɔn a y'a to sariya ka bolo quoi.
ngwan ko nta mar ko ne ga mo ko mais yana jutamina juturale la ne mi ko Diallo 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Allô, jangan. An sogoma. Sogoma. Mban sogoma. Somogo. Toroste. Ne bay to ni jamu. Jawu si sogodo ga mo kalaba. An kulo bila. Awo, mbe mu fo. Aywa, ko PPR ni nga sabali. Quand 91 la blele. Awo, bela da umat marko ye chele mi ke. Donc ambe ambulo fla dan ko. Ka ni jilu fe. Ngama go tu. Mais kele. Quand te manoka. Ambe bara de ko sisa. Awo, ko ko PPR ni ku ka sabali. Ku ba to jamana ka fu. Ore do ka ambe. Amivo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? An sogoma. Wa, le vieux don tengena kana tuguni. An kulo bila. Mba bora ka min fɔ sisan. Ba no ka sabali. An bɛ di amu deli yɛrɛ de. Non, puissant. Ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ne t'a dɔn a tuguni sukaro bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na. So u ye fɛn min daminɛ ni tun y'a fɔ ne ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ bi k'i attaquer impérialistes ka intérêt la. Ne b'a fɔ n ko ayi. Donc an mago bɛ min na sisan o y'an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Ka ninnu dɛmɛ pour an ka se ka se sɔrɔ. Faransi kɔnɔ parce que Faransi impérialistes ka représentant de ye farafinna dɛ. Ni Faransi kumakan ye olu kumakan ye Faransi donda olu donda ye. Ni Ala ye mɔgɔ d'an ma mun y'i jɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ka vraiment an ka nafa an ka tɔɔrɔ k'a fɔ an ka sɛgɛn k'a fɔ o kɛlɛ kɛ ouvertement ne bɛ bɛɛ de deli Ala yɛrɛ ni kira kama an bɛɛ ka ninnu dɛmɛ an k'an tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma an ka ninnu dɛmɛ n'an bɔra nin dingɛ in kɔnɔ tuma min na an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn kun bɔrɔbɔ. Le vieux an b'i fo ka Madinɛkɔrɔka bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la. Chaque wagati kɔni banna wagati fɔlen o de wagati ye wagati musumana ka d'an ma o don o bɛ dɛn yan foli kɛ an ka bila an bɛ bɛɛ fo bɛɛ fɛn fɛn tulo b'an na fɛn fɛn sɔgɔlen don an na an ka tunkarankew an b'u fo Cheikh ka bɛɛ fo maa o maa kun sɔgɔlen b'an na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ma sini nin wagati kelen ani nin yɔrɔ kofɔlen kelen na an na ɲɛ sɔrɔ